हे केस संक्रांते एजन आसामी प्रीतम दत्ता बयक 22 बছर काइले रातिपुआ 3टा बजात अरेस्ट करी जोरहाट थाना आना হৈছিলে आयो आमारा से कुमुद गुंदिया फुकन ASI हेतु अक्यूजक अरेस्ट करी यात आनी और जोरहाट लकअपत राखिছিলে at 3 AM इन द मॉर्निंग तार पिছত आमार सेंट्री जीवने आसिले at 7:26 AM खबर लले तेतिया हे आसामीजन कले जे माने चाह खुआ विचारिছিলে और सेंट्रीजन माने चाह सुधिबले चाले जे बेलेग जी मान स्टाफ आसिले कले जे चाह आनिब लागे और हे अक्यूजन हे समय लकअपत जी बाथरूम आछे हे बाथरूम फाले गुजि गल तार पिছত आको आमार सेंट्री at 7:38 AM जेतिया चेक करिले तेतिया माने लकअपत नासिले तो लकअपत सोमाई भितरत गल बाथरूम चेक करिले बाथरूमत हैंगिंग कंडिशनत देखा पाले इमिडिएटली तारपुरा नामाले और आमार एमार्जेंसी ऑफिसर आसिले सब इंस्पेक्टर देवजितक जनाई इमिडिएटली JMCH आमी शिफ्ट करिलु और JMCH डॉक्टरे ब्रॉड डेड डिक्लेयर करिले तो तार पिছত परियाले जी आसे परियाले आको एटा केस दिले हेटू केस आमी होमिसाइड सेक्शनत रेजिस्टर करिसु जोरहाट PS केस नंबर 534/25 माने पुलिसर ऊपर जी आपत्ति करिसे हे आपत्ति मते आमार एटा केस रेजिस्टर होइसे और जी डेथ होल इन द लॉकअप हे डेथ इन्वेस्टिगेट करा कारणे ऑलरेडी आमी जोरहाट PS UD केस अननेचुरल डेथ केस नंबर 56/25 हेटू रेजिस्टर करिसु तो एटा प्रथम होइसिले आमार सुरी केस जार मर्मे आमी अभी तक आनिसिलु तार पिছত आमार होल UD केस आफ्टर द डेथ और परियारे जी केस दिसे हे केस ऑलरेडी आमी रेजिस्टर करिसु हे केस होल जोरहाट PS केस नंबर 534/25 और हे केसवर इन्वेस्टिगेशन जी इंडिपेंडेंट आयोग दिया जाए तो आमी IGP सरक रिक्वेस्ट करिसु सरे एडिशनल SP शिवसागरक दिसे और काइली आमार FSL टीम आही यात गोटेखिनि लॉकअप जी PO आसे हे PO तो साई गल लोके वीडियो रिकॉर्डिंग करिसे पोस्टमॉर्टम जी आसे पोस्टमॉर्टम एज पर NHRC गाइडलाइन हेटू पैनल ऑफ 3 डॉक्टर्स तो 3टा डॉक्टर पोस्टमॉर्टम करिब हे कारणे पोस्टमॉर्टम आज ही होबो अंडर वीडियोग्राफी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आमी हुनकाले पाई जा बाकी एज पर NHRC जिमान प्रोसेस आसे हे प्रोसेस आमी करि आसु डिटेल्ड इन्क्वायरी कारणे एडिशनल SP हेडक्वार्टर ऑलरेडी रिपोर्ट बनाई आसे आज भितर आमी हेटू रिपोर्ट पाई जाम मैजिस्ट्रियल इन्क्वायरी कारणे आमी DC जोरहाटक लिखिसु और फॉर जुडिशियल इन्क्वायरी ऑल्सो वी विल राइट टू द जुडिशरी तो जुडिशियल इन्क्वायरी होबो मैजिस्ट्रियल इन्क्वायरी होबो ऑलरेडी एटा क्रिमिनल केस आमी रेजिस्टर करिसु आमार UD केस चलि आसे और पुलिसर जी इन्क्वायरी आसे हेतु एजन आमार एडिशनल SP करि आसे आमार IC भोगदई तेर ऊपर अभियोग करिसे जे IC भोगदई तेव मारधार करिले तेर एलिगेशन और यदि करा नै तेतिया माने तेर हेसाते हेतु सुसाइड करिले हेतु तेर अभियोग तो हेतु आमी इन्वेस्टिगेट करिम हैंगिंग इन द बाथरूम ऑफ द लॉकअप और जी वस्तु लैसिले हेतु कम्बलर एटा नारो स्ट्रिप फाली लैसिले माने आमी जेतिया क्रिमिनल हिस्ट्री चाइसु 5टा केस आमी पाइसु माने CCTNS जेतिया पूरा आरम्भ होइसे तेतिया पूरा 5टा केस आगोर किसुमान केस होबो पारे किंतु 5 केसेस आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज मोस्टली हेतु वस्तु तेर माने सेम अक्यूज्ड ऑन द लीड ऑफ द अक्यूज आमी माने रिकवर करिसु वस्तु तो माने हेतु प्रूवन जे तेव हे करिसिल नहीं माने इमिडिएटली कॉन्स्टेबल नमाले और लगे लगे आमी JMCH पठालु एटू बिछना हिसाबे एटा कम्बल दिया जाए माने लॉकअप भितर बेड तो नहीं जदि आपना लोके साइसे लॉकअप भितर बेड ना थाके अकल तलत एटा कम्बल निसना माने बिछना हिसाबे दिया जाए আৰু পৰিয়ালে এটা কথা কৈছে যে শনিবাৰে নিশা 11:30 বজাৰ পৰা 11:45 তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ঘৰৰ পৰা উঠাই আনিছিল ভুগুৱে ইয়াত সদৰত কেতিয়া আনিছিল ইয়াত আনিছিলে 3টা বজাত মাজতে তেওঁলোকে মেডিকেল কৰাই আনিছে তো মেডিকেল কলেজত গ'ল তাৰ পৰা মেডিকেল কৰাই ইয়াত আনিছিল 3-4 ঘণ্টা সময় সেই কম সময় লাগিলে আৰু ইয়াত যিজন ইমাৰ্জেন্সি অফিচাৰ আছিল তেওঁ সেই বিষয়টো ভুগুৱে কৈছিল নে हेतु जी ऑफिसर आने तेव इमिडिएटली सेंट्रिक जने सेंट्री इमर्जेंसी ऑफिसर जने तो हेतु प्रोसेस करा माने आमार जी आउटपोस्ट आसे आउटपोस्टर जी CCTV आसे हेतु सेंट्रली सर्वर न হয়
কিন্তু থানাত যিমান CCTV আছে সেই CCTV গুৱাহাটীতো ৰেকৰ্ড হয় তো সেইটো CCTV ট্যাম্পাৰিং কৰা চান্স নাই সেইকাৰণে এটা আমাৰ SOP আছে যে ৰাতি যদি আমি অভিযুক্তক ৰাখোঁ সেইটো আউটপোষ্টত নাৰাখোঁ থানাতে ৰাখোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰাথমিক তদন্তত কি ওলাইছে মানে তেওঁৰ আপোনালোকৰ সুইচাইড কৰিছে নে মানে হ্যাঙ্গিং কণ্ডিশ্যনত পোৱা গৈছে আৰু ডক্টৰে যি ইনকুৱেষ্ট ৰিপৰ্ট আমি পালোঁ তাত যি ইঞ্জুৰি মাৰ্ক আছে সেইটো লিগেচাৰ মাৰ্কে আছে তাৰ বাহিৰে যিমান ইঞ্জুৰি মাৰ্ক আছে সেইটো পুৰণা ইঞ্জুৰি মাৰ্ক আছে নতুন ইঞ্জুৰি মাৰ্ক পোৱা নাই লিগেচাৰ মাৰ্ক আমি পাইছোঁ বাকী আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে PM ৰিপৰ্ট পিছত আমি ভালকৈ ক'ব দুটা বস্তু আছে নাই দুটা বস্তু আছে প্ৰথমটো হ'ল যে পুলিচৰ বিষয়া আছে সেইকাৰণে এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আয়োগ দিয়া হৈছে সেকেন্ড ফৰ পাব্লিক সাৰ্ভেণ্ট দেৰ ইজ এ প্ৰটেকশ্যন মানে তেওঁ যি ইন দ্য লাইন অফ একশ্যন যদি তেওঁ কিবা কৰে তেওঁৰ কাৰণে এটা প্ৰটেকশ্যন থাকে তো সেইটো ইনভেষ্টিগেট কৰি যদি তেওঁৰ কিবা ভুল আছে তেওঁক অৰেষ্ট কৰা যাব কিন্তু যদি ভুল নাই তো যেনেকৈ একশ্যন ল'ব লাগে এনেকৈ আমি একশ্যন ল'ম আৰু তেওঁ স্যাৰ পোষ্টমৰ্টম ৰুমত তেতিয়া তেওঁ গৈছে তেতিয়া অভিযুক্তগৰাকী আকৌ পোষ্টমৰ্টমত তাত তেওঁৰ দায়িত্ব কেনেকৈ পালে আমি পাইছোঁ মানে ভিতৰত পোষ্টমৰ্টমটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই পোষ্টমৰ্টম আজি হ'ব কালি মানে এজ এ পুলিচ অফিচাৰ তেওঁ থাকিব পাৰে কিন্তু সেইটো পোষ্টমৰ্টম তেওঁ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু তিনিটা ডক্টৰ এটা পেনেল থাকে আমাৰ তিনি ডক্টৰে সেইটো পেনেল অফ 3 ডক্টৰ্ছ ডু দ্য পোষ্টমৰ্টম তো সেইটো কোনো পদ্ধতি কোনে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে অসমৰ নপুৰণি কবি সাহিত্যিকৰ বাবে সুখবৰ প্ৰভাতী অসম সংবাদ গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সাপ্তাহিক কবচে আয়োজন কৰিছে এখন কাব্যগ্ৰন্থৰ প্ৰতিযোগিতা সগৌৰৱেৰে 30টা বৰ্ষত খোজ থোৱা অসমীয়া সাপ্তাহিক কবচ কাকতখনৰ উদ্যোগত কাব্যগ্ৰন্থ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে 2022 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ প্ৰকাশিত অসমীয়া কাব্যগ্ৰন্থ দুকপিৰ লগতে লেখকৰ সম্পূৰ্ণ নাম ঠিকনা সঠিককৈ লিখি অহা 30টা মেম্বৰৰ ভিতৰত তলত দিয়া ঠিকনাত ডাকযোগে পঠাব পাৰিব আমাৰ ঠিকনা সাপ্তাহিক কবচ প্ৰভাতী অসম সংবাদ গোষ্ঠী বিজয়নগৰ ডাকঘৰৰ সমীপত কলিতা মাৰ্কেট 3য় মহলা জিলা কামৰূপ অসম 781122 মোবাইল নম্বৰ হৈছে 9435114666 অথবা 6003971898 অথবা 9864084600 অথবা কাৰ্যালয়ত হাতে হাতে জমা দিব পাৰিব এই প্ৰতিযোগিতাত বয়সৰ কোনো সীমা নাই অহা জানুৱাৰী মাহত ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ লগতে বঁটাসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব সকলো প্ৰতিযোগীকে মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব